اگر آپ بھی یو کے موو ہونا چاہتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیسے آپ 3 ہفتے کے اندر یو کے موو ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ نہ صرف خود آ سکتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اس میں نہ تو آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسے ویزے کی انفارمیشن لائی ہوں جس سے آپ یو کے موو ہو سکتے ہیں ودن 3 ویکس آف اپلائنگ۔ اچھا، یہ جو ویزا ہے اس میں آپ کو نہ تو آئلٹس کی ضرورت ہے، نہ کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی ایج لمٹ ہے۔ اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں تو پھر آپ کبھی بھی یو کے اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یو کے موو ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہر ویزا کی ہی کوئی نہ کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے اور یا پھر کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لمیٹیشن ایڈ ہوتی ہیں۔ تو اس ویزا میں لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ ویزا آپ کا لگ سکتا ہے صرف 1 سال یعنی کہ 12 منتھس کے لیے، لیکن ایک بہت جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس ویزا کو آپ چینج کر سکتے ہیں انٹو ٹیئر 2 ورک ویزا، یا پھر آپ اس ویزا کو 12 مہینے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کا پاسبل ہو تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کیسے آپ کر سکتے ہیں اور یہ ویزا کون اپلائی کر سکتا ہے، آپ کیسے آ سکتے ہیں اپنی فیملی کے بغیر، اس سب میں آپ کا خرچہ کتنا آئے گا، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ دکھاؤں گی بھی۔ ہم ان ڈیٹیلز کو سٹارٹ کریں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کے تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور ہم یو کے آنے کی اور کہیں بھی جہاں بھی آپ دنیا میں موو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم فردر ڈیٹیل میں ویڈیو بناتے رہیں گے، یہ سب ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ اور اگر کوئی بھی آپ کے فیملی اینڈ فرینڈس میں ایسے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوں پاکستان سے باہر یا کسی بھی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں موو کرنے کے لیے، تو پلیز ان سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا، یہ جو کلپس ہماری ویڈیو میں اس وقت چل رہی ہیں یہ ہیں لندن میں موجود نیچرل ہسٹری میوزیم کے۔ میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا نیچرل ہسٹری میوزیم دکھاتے چلیں۔ اس بلڈنگ کا جو آرکیٹیکچر ہے اندر سے اور باہر سے دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ یہاں پہ ڈائناسور کا جو سب سے بڑا دنیا میں اس کا اسکیلیٹن ملا ہے وہ بھی اسی میوزیم میں موجود ہے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف۔ آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کو یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، چیریٹی ورکر ویزا، جس کی آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوور ویو میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو چیریٹی ورکر ویزا ہے یہ کیا ہے۔ تو چیریٹی ورکر ویزا جو ہے یہ ان پیڈ والنٹری ورک ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں آ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ٹیئر 5 ورک ویزا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو چاہیے ہے وہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ چاہیے ہے کسی بھی یو کی چیریٹی سے۔ 3 ہفتے لگتے ہیں اگر آپ یو کے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں اس کے تحت یو کے موو کرنے کے لیے۔ کاسٹ بھی اس کی گیون ہے ادھر ویب سائٹ پہ۔ آپ کی جو ویزا اپلیکیشن فی ہے وہ جائے گی، وہ ہے 298 پاؤنڈز۔ ہیلتھ کیئر سرچارج جو کہ وزٹ ویزا کے علاوہ ہر ویزا ٹائپ کے لیے آپ کو دینا ہوتا ہے وہ ہے 624 پاؤنڈ ہر سال کا جو آپ نے پے کرنا ہے۔ اور آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس پرسنل سیونگز ہیں یہاں پہ اپنا پہلا مہینہ گزارنے کے لیے، جو کہ 1270 پاؤنڈ ہے۔ یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہیں تو اس کی پڑھائی کر سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں اس کمپنی کے لیے جس کا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ آپ کو ملا ہے۔ آپ ایک سیکنڈ جاب کر سکتے ہیں سملر سیکٹر میں 20 گھنٹوں کے لیے، اور آپ اپنے بیوی اور بچے یا ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ میں سے جو بھی اپلائی کر رہا ہے۔ سیکنڈلی پھر اس کی ایلیجبلٹی ہم دیکھ لیتے ہیں جو نیکسٹ پیج پہ ہے۔ ایلیجبلٹی پہ اگر آپ جائیں تو اس کے لیے ایلیجبل ہیں آپ اگر آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1270 پاؤنڈ بھی پڑے ہیں اور آپ 18 سال سے اوپر ہیں۔ بس اس کی یہی 3 ریکوائرمنٹس ہیں۔ کوئی آئلٹس آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈگری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں یا اگر آپ پی ایچ ڈی پاس ہیں، دونوں صورتوں میں آپ اس کے لیے
अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। ये इस वक्त सबसे आसान तरीका है किसी के लिए भी यूके मूव होके यहाँ पे आके यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। अच्छा जी, आपने ये 1270 देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपके अकाउंट में होने चाहिए पिछले 28 दिनों में। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया है तब इतने पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने हैं वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है जो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा आपको। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी एविडेंस होनी चाहिए कि आपके पास इनफ सेविंग्स हैं। उसके अलावा आपका निकाहनामा, आपके बीवी के लिए या हस्बैंड के लिए आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और उनके भी डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप अटैच करेंगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएं तो ये अप्लाई का पेज है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आप जाएंगे तो इधर जाके फिर आगे फॉर्म आएगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, अपना अकाउंट बनाना है और यहीं पे वो आपको से आपकी फिंगरप्रिंट्स का और फोटोग्राफ के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आपके साथ फिक्स करेंगे कि किस जगह पे आप जाके ये सब दे सकते हैं ताकि आपका यूके का आरपी बन सके 1 साल के लिए। हम आगे अगर देखें तो इसमें इसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप ऑलरेडी यूके आ चुके हैं और अपना वीज़ा चेंज करके इस पे जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इस पेज पे ज़रा गिवन है कि आपकी जो हस्बैंड या वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं वो आपके साथ इस वीज़ा पे आप आ सकते हैं। बच्चों को आपके यहाँ की यूके के जो फ्री एजुकेशन है स्कूलिंग की, प्राइमरी स्कूल की और सेकेंडरी स्कूल की, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस स्कूल्स में बिल्कुल 1 साल के लिए उनका एडमिशन हो सकता है। आपकी जो पार्टनर हैं वो यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी ढूंढ सकते हैं और अपने वीज़े को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू टियर 2 वर्क वीज़ा। इसी तरह आप भी चाहें तो अपना एक जॉब ढूंढ लें प्रॉपर यहाँ पे आके। वो 12 महीने का टाइम आप उसमें काम भी कीजिए उस चैरिटी के लिए और उसके अलावा आप अपने बाकी टाइम में अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। वो जॉब फिर आपकी डिफरेंट नौयत की हो सकती है जिसमें भी आपको टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपकी एम्प्लॉयर दे दें और आप इस वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने टियर 2 वीज़ा में। आपको वापस पाकिस्तान या जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पे वापस जाके फिर आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रहते रहते आपका वीज़ा टाइप चेंज हो जाएगा और आप सेटलमेंट के लिए यहीं पे 5 साल फिर अपनी जॉब के साथ गुजारिए और फिर आपने ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ILR जो है वो आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी अटैच कर दूँगी। इस वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यही यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। 3 हफ्ते में आपका वीज़े का डिसीजन आएगा और 3 हफ्ते के बाद आप यहाँ पे ट्रैवल करके आ सकते हैं और अपने साथ ही अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के एग्ज़ाम्स की आपको ज़रूरत नहीं या किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप यूके में सेटल होने का इरादा रखते हैं तो उस 12 मंथ्स के टाइम पीरियड में आप यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे कॉन्टैक्ट्स बनाइए, आप डिफरेंट कोर्सेज़ कर सकते हैं जिसकी बेस पे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। उसका फ़िलहाल सबसे आसान तरीका ये है कि आपने उसके लिए यहाँ पे अपनी जो भी आपका स्किल सेट है उस स्किल सेट को देखिए, उसको पॉलिश कीजिए यहाँ के कोर्सेज़ करके ताकि आपकी सीवी में यहाँ की एजुकेशन का नाम आ जाए। सेकेंडली, आप यहाँ पे वॉलंटियर वर्क कीजिए और भी जगहों पे जो आपकी कॉन्टैक्ट्स बने और वो वॉलंटियर वर्क आपका परमानेंट जॉब भी बन सकती है। थर्डली, आप चेक कर सकते हैं लिंक जो मैं अटैच कर दूँगी, यूके में जिन ऑक्यूपेशंस की इस वक्त शॉर्टेज चल रही है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है, उनमें से किसी का भी आप कोर्स कर सकते हैं या उनमें से किसी चीज़ से रिलेटेड अगर ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे रहते हुए आपके लिए जॉब करना या जॉब ढूंढना और आसान हो जाएगा। पाकिस्तान से रहते हुए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी उस तरह भी बहुत से लोग जॉब्स मिल जाती है, लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए जॉब मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि जिन ऑक्यूपेशंस की शॉर्टेज है जिसमें हेल्थ एंड केयर के वीज़ाज़ आ जाते हैं, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ स्टाफ, उसके अंदर टीचर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स और स्कूल का सारा स्टाफ, इन सब की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है और भी ऐसी ही बहुत जैसे इंजीनियरिंग की जॉब्स की डिफरेंट बहुत शॉर्टेज है। मैं उस शॉर्टेज लिस्ट
का भी लिंक अटैच कर दूँगी, आप उसको भी देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे आके फिर फर्दर आप अपने से रिलेटेड किस फ़ील्ड का काम ढूँढ सकते हैं। अपने आप को स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ट्रांसफ़र करके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल अवेलेबल है किसी भी के लिए भी जो भी यूके आना चाहते हैं और लंबे प्रोसेस से और लंबी चौड़ी फ़ीस से बचना चाहते हैं। तो आप एक सस्ते तरीके से यूके मूव हो सकते हैं, यहाँ पे आके अपने आप को सेटल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कोई भी सवालात हैं चैरिटी वर्कर वीज़ा से रिलेटेड या फिर और भी किसी यूके की वीज़ा टाइप से रिलेटेड, तो आप मुझे वो अपने सवालात भेज सकते हैं और मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाने की जल्द से जल्द ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।